بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دین اسلام کے بہت بڑے مبلغ ہیں۔ جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کا علماء کرام میں بہت بڑا نام ہے، وہیں اگر فلمی ستاروں کی بات کر لی جائے تو شاہ رخ خان ایسے مسلمان بھارتی اداکار ہیں جن کے دنیا بھر میں لاکھوں چاہنے والے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہیں۔ لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ڈاکٹر ذاکر نائک اور شاہ رخ خان ایک ٹی وی پروگرام میں اکٹھے ہوئے، اس موقع پر ان کی گئی گفتگو بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد شاہ رخ خان کے ساتھ 30 منٹ تک گفتگو کی۔ اس گفتگو میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا بات چیت کی، ٹیم ہم قدم آپ کے لیے یہ ویڈیو اسی حوالے سے لائی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیے گئے سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاہ رخ خان سے اپنی ملاقات کا مکمل احوال بتایا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ شاہ رخ خان سے متعلق وہ دلچسپ باتیں سامنے آئی تھیں جس سے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس حوالے سے کیا سوال کیا گیا تھا، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ On SRK, Shah Rukh Khan's Twitter, that he said that post-show he had some discussion with you, and he has mentioned that after a post-show I had a discussion with Dr. Zakir Naik and it was very enlightening. I would like to know what was that enlightening session with Dr. Shah Rukh Khan. Yes, after the show was over, I did chat with Shah Rukh Khan for about half an hour, and it was a very good experience. I cannot discuss everything because many things were personal. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ شو کے بعد میری ملاقات بہت اچھی رہی اور شاہ رخ خان نے بھی کہا کہ ان کا دل اس ملاقات کے بعد روشن ہو گیا ہے، مگر اس میں بہت سی باتیں پرسنل ہیں، وہ میں یہاں نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میں شاہ رخ خان سے براہ راست ملاقات کر رہا تھا اور میری پالیسی کے مطابق میں نے ان کو اس سے پہلے جج نہیں کیا تھا، یعنی خبروں میں ان سے متعلق کیا آتا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر ملاقات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میڈیا شاہ رخ خان سے متعلق جو بھی کہتا ہے، مثال کے طور پر وہ اسلام پر عمل نہیں کرتے یا وہ مسلمان ہو کر خوش نہیں ہیں، یہ سب چیزیں میں اپنے ذہن سے نکال کر اس سے ملاقات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دوران شو میں نے یہ محسوس کیا کہ شاہ رخ خان کے جوابات دیگر بہت سے مسلمانوں کے نسبت بہت بہتر اور اطمینان بخش تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ شاہ رخ خان نے مجھ سے گفتگو میں ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر نامحرم خواتین کے ساتھ اداکاری کرنا یا پھر گانوں پر ڈانس کرنا اسلام کے مطابق حرام ہے، اور شاہ رخ خان یہ بات مانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ شو کے بعد شاہ رخ خان نے مجھ سے اکیلے میں سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ذاکر صاحب، اسلام میں داڑھی رکھنا اور ٹوپی پہننا کتنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے جواب میں شاہ رخ خان کو بتایا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت تو نہیں ہے، مگر ٹوپی پہن لی جائے، داڑھی رکھ لی جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بھی امتحان کے لیے 100 نمبر کا پرچہ ہو، اس میں سے اگر آپ 80 نمبر لیتے ہیں تو آپ اچھے ہیں، مگر آپ 85 یا 90 نمبر لے لیتے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں۔ لیکن ایمانداری، سچ بولنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور تمام اچھے کام کرنا، ان کے مارکس زیادہ ہیں، ایسے امتحانات میں ان کے نمبر زیادہ ہیں۔ لیکن اگر کسی نے پورے نمبر لینے ہیں تو پھر وہ داڑھی بھی رکھے گا اور ٹوپی بھی پہنے گا تاکہ اس کے میکسیمم مارکس اس کو حاصل ہو سکیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ داڑھی بھی اہم ہے، ٹوپی پہننا بھی اہم ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ And cap is important. It's a part of the sunnah. But if someone doesn't keep a beard, you cannot say that he's not a Muslim. You cannot say he's not a Muslim, doesn't sport a beard or doesn't wear a cap. But, you have given a very good analogy. So you like the example. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ امام اللہبی نام کے ایک عالم نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ بڑے 70 گناہ کبیرہ کیا ہیں۔ سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک کرنا ہے، دوسرا قتل کرنا ہے، اور اسی طرح سے آگے چلتا ہے۔ ان پہلے 70 گناہ کبیرہ میں سے داڑھی نہ رکھنا یا ٹوپی نہ پہننا شامل نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ٹوپی نہیں پہنتا، داڑھی نہیں رکھتا اور وہ مسلمان بھی ہے تو اس صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہو رہا۔ It doesn't come in the 70 major sins. You know, there is a scholar by the name of Imam al-Dhahabi, and he has listed the 70 major sins in Islam. First being the shirk, then being murder, going down the line. But the beard doesn't appear. That does not mean it's not a sin. Some scholars say that it is a sunnah, mustahab. That's encouraging. Some scholars say that it is fard to keep a beard.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि दाढ़ी रखना बहुत ज़रूरी है, मगर उलमाए कराम की राय में और दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि दाढ़ी रख लेना, ये सर पर टोपी रख लेना एक अच्छा अमल है, ये सुन्नत रसूल है, इस पर अमल करने का सवाब है। मगर इत्तफाक इसी बात पे है कि दाढ़ी रख ली जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं रख सकता या कोई नहीं रखना पसंद करता तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वालिहाना मोहब्बत के इजहार और उनकी अताअत के इजहार की खातिर मुसलमानों को चाहिए कि वो दाढ़ी ज़रूर रखें। डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू जारी थी कि ऑडियंस में बैठे एक और शख्स ने इसी हवाले से सवाल करना चाहा। I'm Obed Khan. In that program on NDTV, Shah Rukh Khan had made a comment that for a Muslim, to look like a Muslim is not important, but to feel like a Muslim is important. I would like to hear your comment on that. सवाल करने वाले ने कहा था कि शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में, जिसमें आप भी मौजूद थे, उसमें यह भी कहा था कि मुसलमान दिखना ज़रूरी नहीं है, बस अंदर से इस्लाम का एहसास होना ज़रूरी है। लाजमी नहीं है कि कोई इंसान देखने में भी मुसलमान लगे, यानी वो इस्लामी लिबास पहने, सर पे टोपी रखे, दाढ़ी भी रखे और उसके हर अमल से वो मुसलमान लगता हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा ख्याल शाहरुख खान का है। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आप क्या फरमाते हैं? To look like a Muslim, I would say, is not the most important. But to feel like a Muslim, again, feeling may be different, as I gave the earlier answer. That being honest is more important than wearing a beard and wearing the cap. But being honest and wearing the cap and the beard is much better than only being honest without the beard. But a person who's proud to be a Muslim, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ हद तक इस बात को ठीक कहा जा सकता है, मगर मुसलमान दिखना भी ज़रूरी है। हाँ, इसे बहुत ज़रूरी नहीं कहा जा रहा। ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी इंसान का दिखने के अमल में बज़ाहिरन वो मुसलमान है कि नहीं है, उसकी दाढ़ी है या उसकी टोपी है या उसका लिबास है, जो इस बात का फैसला कर सकता है कि वो मुसलमान है या नहीं है। दूसरी जानिब जब उससे गुफ्तगू की जाए तो फिर अंदाज़ा होता है कि वो शख्स दरअसल है क्या। मगर देखने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी है कि आप मुसलमान दिखें, मगर ये बहुत ज़रूरी हरगिज़ नहीं है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, अल्लाह को एक मानना, शिर्क से बचना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना और तमाम इस्लामी अहकामात बजा लाना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग बहुत खुशी के साथ अपने आप को वैसा दिखाते भी हैं जैसा मुसलमान दिखते हैं, यानी कि वो ख़ुद को मुसलमान दिखाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। और जिन लोगों को अपने आप को मुसलमान समझने और कहने में फ़ख्र महसूस होता है, वो बहुत खुशी के साथ दाढ़ी रखते हैं और इस्लामी तरीके का लिबास भी पहनते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसकी बड़ी सीधी सी मिसाल ऐसे है कि जब कोई मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन के बाहर निकलता है तो वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाता है, क्योंकि उसे इस पर फख्र महसूस होता है और वो दिखाना चाहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इसी तरह से अगर कोई मुसलमान है और उसे अपने मुसलमान होने पर फख्र है और वो सबको बताना चाहता है कि मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो दाढ़ी रखकर या दीगर तरीक़ों से अपने आमाल के अलावा अपनी बज़ाहिर अपनी जिसामत और अपनी आदात से भी साबित कर सकता है कि वो मुसलमान है और उसे इस पर फख्र है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और देखने वाले इस जवाब से मुतमईन नजर आते थे। दोस्तों, आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिए गए ये जवाब कैसा लगा, और क्या आप अगर एक मर्द हैं तो आप इरादा रखते हैं कि आप आने वाले दिनों में दीन इस्लाम पर अमल करते हुए दाढ़ी रखने की कोशिश करेंगे, या फिर आपने अभी दाढ़ी रख रखी है, या फिर अगर आप एक खातून हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या आप चाहेंगी कि आपके इर्द गिर्द बसने वाले जो मर्द हजरात हैं, चाहे वो किसी भी ताल्लुक में हों, बाप बेटा या फिर शौहर के ताल्लुक में, उनके चेहरों पर सुन्नत रसूल की सूरत में दाढ़ी नजर आए? आपकी राय बहुत कीमती है, कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।